श्री रघुवीर हर्षि उरना रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय दिल्ली एयरलिफ्ट करने को हम और से 30 लाख टका दरकार केवल तुम मत साहय कर बहुत आशा भरसा नहीं तुम पाक दौड़ी आसी विश्वास कर खूब शीघ्र तुम सब टंका मुझे सुझीदेवी पछरे एबे साहाय्य करिवार बेल तमे स्वार्थपर हेगला बोली मु अमनिष हे जिबि केमिति तमे अपेक्षा कर मु भीतर आसी ए आटा जरे 30 लाख टंका अछि अरे कौन कह तो मुझे धन्यवाद जणेबी आज मो मुहरे भाषा नहीं एमती असमय तुम मत साहय करी सारा जीवन पाई तुम मत ऋणी करदेल हेले मु तुमको कथा दूँ से बाड़ी तुम दानर प्रतिदान मु निश्चय देवी ताहले मो मुंड छुई प्रतिज्ञा कर दिल्ली रु फेरिबा परे मु जहा कहिबी तमे मो कथा रखिबो टंका देई मु मो प्रतिज्ञा रखिजी एबे मुंड छुई कुह दिल्ली रु फेरिबा परे मु जहा कहिबी तमे मो कथा रखिबो कुह सरोज कुह ठीक अच्छे से कथा जहा होता ना कहीं मु आज तुम मुंड ऊपर हाथ रखी कहूँ तुम कथा मु निश्चय रखी जाओ शीघ्र जाई मेडिकल रे पहुंची जाओ से भाई तुम केवल भगवान को डाक से भल फेरी आसतु निश्चय डाकिबी सरोज आगुर तुम पे डाकुथली एबे सेमानक पे डाकिबी कारण तम खुशी रे मो खुशी संगीता भी आछंती आ तुम जानछ हमर गोटे पुओ होई से बड़ी जाहो ईश्वर को अनेक अनेक धन्यवाद एयरपोर्ट रे पहुंचू पहुंचू तते कृतज्ञता जणेबा पई संगीता जित धरि बसिला आ पहिला जो देवी हम मा छुआ को नुआ जीवन देइचंती आमे प्रथमे तांको पाखु जिबा केमिति आसी न थाते आज काली असुविधा पड़िले बंधु माने भी फोन उठाउ नाती आ देखा हेले न चिनिबार अभिनय करी चली जाउछंती हेले तम बंधुता कृष्ण सुदामा को त्याग को आउथरे मन पकई दउ ए नहीं नहीं मो समिति किछि भी करेनी तथापि तम परि मनिष पाखरे मो मुंड नहीं जाउची मु ताको पाखरे सुनिछि पाठ पढिला बेले तमे तीन जण भलो सांग थिलो परस्पर सुख दुख को समान भाबे भागबांट करि नउथिलो आज भी से संपर्क सेमती अटूट रहिछि बंधु पत्नी अरे चारो उदाहरण तमे इथि निज आखिरे देखिला हां ए से खाली मो बंधु पत्नी आ सरदर कहवा कथा से पिला तार ना तू बसिबू हां हां तू निज निज लागुदिबा से पुओ को मो हाथ को दियो तापर मु तम कथा रखिबी सुंदर वाकोण लागुदिबा ए पुओटी रो ना मु आजि थारु साई दउची अरे वाह
ଠିକ ମନେ ପଡିଛି ନା କଣ କହୁଛ ସଙ୍ଗୀତା? ଆଜିଠାରୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ସାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁ ସେପରି ଆସୁନ। ତମର ଯେତେ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସାହିରେ 21 ଦିନ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାମାନେ କଥା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ତମେ ଦାନ ବଦଳରେ ପ୍ରତିଦାନ ଦବ। ହେଲେ ତମେ ମାନୁଛି ସେଭଳି ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏଠି ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ଘଟିଯାଅ। ସେଦିନ ବି ହଠାତ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ କୁହ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ତମେ ରଖିବ ନା ନାଇଁ? କଥାଟା କଣ ହେଇଛି କୁହ। ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଦାନ ବଦଳରେ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ପୁଅଟିକି ମୋରି ହାତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟେକି ଦେବାକୁ ହବ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଏଇଠି ଛାଡି ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ହବ। ଆରେ ସେଭଳି ପାଗଳି ହେଇଗଲୁ ନା କଣ? ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆଟାକୁ କଣ କିଏ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇପାରେ? ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ କିଏ କାହାକୁ ଦାନ କରିପାରେ? ଅତୀତର ସତଟାକୁ ସିଏ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଆନନ୍ଦ। ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଗଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରେମିକ ଥିଲା। ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସିଏ ମତେ ଠକି ଦେଲା। ସହଜ ବାହାନରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛି ସେତିକି କନ୍ଦାଇବି। ତାହେଲେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? କର୍ମ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏମିତି କରିଥିଲେ ମା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତମକୁ ପାଇ ନ ପାଇବା ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାରି ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା। ଆରେ କାନ୍ଦିବାଟା ମଧ୍ୟ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ନଉଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ତଳର କଥାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ପ୍ରତିଶୋଧର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ ହେଲେ ମାନବିକତା ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନବିକତା ସେଦିନ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। ଅଙ୍ଗାର ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଏଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କି ତୁମ ପିଲାକୁ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ପାରିବିନି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ବି ମୁଁ କାହା କଥା ରଖିବିନି। ତୋର କଥା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଯେ କରାଯିବ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଭାବିଥିଲି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦହିରେ ଯେପରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ନଈ ମଝିକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜେ କୁମ୍ଭୀର ସାଜି ଏ ଛାତିର କଲିଜାଟା ଉପରେ ତାର ଲୋଭ ଅଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି ହେଲେ ଏଭଳି ସହର ମୁଁ କେବେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ସେଭଳି ତମେ ଯଦି କହିବ ତମର ସବୁ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡି ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଶୁଝିଦେବି। ମୁଁ ପଛେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ମୋ ଜୀବନଠୁ ମୁଁ କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବିଲେ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ରାତି ଏସବୁ ମିଛ। ଦିନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଠକି ଦେଇ ସାରା ଜୀବନ ଏକା ଏକା କାନ୍ଦିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଆଉ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ସେଭଳି କାଲି ସକାଳେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ। ମୁଁ ସେମିତି କହଲି ମତେ ଏମିତି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବନ୍ଧରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ସେଫାଳିର ଜିଦ୍ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ତମକୁ ପାଇପାରିଲିନି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି। अरे सिंदूर न पिंधिबा तो गोटा पागलामी थिला। अरे तू जमती जने नारी से ठीक सेमती जने नारी। तू जने नारी ही आउ जनकर सिंदूर आउ ता छुआ को छड़े आनिबा को जिद धरिबा एटा कोन ठीक? ओ तू सिंदूर पिंधिनु बोली स्वामी स्त्री संपर्कर पिचु रास्ताटा देखिनु। कष्ट करी पिला जन्म करिनु बोली ममतार बंधन कोन तू जानिनु। सेदिन शर्त रक्षा करने को जाई बड़ी राजा जदि पाताल को जाई पारे दानवीर हरिश्चंद्र जदि मशाणी जगुआड़ी हो पारे ताले मो शर्त रखिपारि कहीं दिन कथा मुझे कहबी किंतु एबेर प्रतिज्ञा दुखर पाताल को जावाई प्रस्तुत अच्छी स्नेह संपर्कर बंधन कागज गुड़ी भरी अलग मुझी सेपाड़ी कथा रखी कौन परिस्थिति मो निज लोक मान दूरे जाई मु खुशी रही पारि जो छुआटा को जन्म देवाक जाई मु जीवन मरण सहित लड़ाई करुली जड़े बाहर लोक हाथ टेकी दे मु शांति रे सोईबी केमिति। अरे से बाहर लोकटा परा तुम मान को मो पाख को फेरी आने साहाय्य करथिला आज से जदि आम मान को अलग करी ता जीत रे जीतिबा को चाहूची दया कर तुम राजी हो जाओ संगीता दया कर तुम राजी हो जाओ तुमको तुम स्वामी अनुरोध। अरे ये केमिति का अनुरोध हम तो किसी बुझी पारुनी। अरे साई आउ संगीता पाखुर अलग हाई तू कोन केबे बंची पारिबो मरण मोहरु फेरे लोकटा ना हो बंधु शर्त न रखी पारे जीवन को हानि देवा कथा कहूवा झीटा ना सेपाड़ी या तू कह आनंद एभली परिस्थिति रे मु कौन करि परिबी तू कह। ए सरोज ये संगीता कोन ए प्रस्ताव रे मु राजी छुआटा को जन्म देवाक जाई 10टा स्टिच पड़ची बोले डॉक्टर कहउथिले 10 घंटा मोर सेंस नथिला बोली सिस्टर कहउथिले सब परे भी ए सेफाड़ी को टंका रे मु पूरा नुआ जीवन पाइछि मो स्वामी को कथा रे ए जीवनटा को शुद्ध मूल रे हिसाब करी फेरे देले क्षति कोन हबो मु चाली छी सरहज मो पुओ को सेफाड़ी हाथ टेकी देई तुमको शेष देखा करी मु एटू चाली जीबी नहीं नहीं संगीता तू किंतु एटा को आदो सही परिबिनी ना मु केबे सही परिबिनी। अरे संपर्क रे केबे मिशाण फेडाण न थाए काहे कि ना निजर लोक मान को नै तमे जेमिति मिशाण फेडाण कोले भी से सरे भाग फल सही शहरे शेष होई था। ए संगीता ए छोट छुआटा तुम कोड़े कुआ कुआ रड़ी छाड़ी आ मो सांग सरज से छोट पिला भली कांदुची तब
केमिति छाड़ी चली जीवा पई कहताउछ केमिति माया बंधन को तुटै देई न गले मो स्वामी को शपथ पानी रो गार पालुटी जीव आ सेफाई रो त्याग अदिनिया वर्षा परी माटी रे धोई हे जीव ओ बरं तार कुआ कुआ डाक को मो ओ मां चाली जा बोले भाभी नेबे आ सरज को छोट छुआ को बड़ी कांद को मु विदाय रो इशारा बोले भाभी ठीक अछि ताहले वर्तमान मु तुमको मो संगे मो घर को नहीं जीवी हां स्वार्थ थारु दूर रे रही आजीवन मु तुमको बिना शर्त रे सहाय्य करिबी अनंतु असरोज समय बदली गले भी संपर्कटा केबे बदली जाएनी आउ से बदलु नथिबा संपर्कर माने होची जीवन तेणु तारी दही नहीं मु कहूची बिना शर्त रे पाखरे पाइबी सब किछि हरई देथिबा संगीता को मु वर्तमान मो संगे मो घर को देथिबी हां चलो संगीता चलो मो घर को तमे चलो किंतु तागरो मुठिने मो पुओ को आखि पुरै देखिबी आ सबुदिन पई छाड़ी जाउथवा सिंदूर को मु ताको पाद छुई प्रणाम करिबी आ एइटा होची संगीतार शेष इच्छा अखि तोड़े स्वप्न